अब हमारी मंजिल बहुत करीब है। जहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने इन कारियों को दाव पर लगाया है, वहाँ नाम आता है हज़रत मौलाना कारी फैयाज़ सूरती, जो ज़िला सूरत से तशरीफ़ लाए हैं। हमने उनके लिए आज की इस महफ़िल को जगमगाया है, सजाया है, बनाया है। और जितने आज यहाँ जमा हैं वो खुश नसीब हैं। सबसे ज़्यादा मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ये महफ़िल मुक़द्दर हुई। मैं हज़रत से दरख्वास्त कर रहा हूँ बिला किसी तमहीद के, वक्त भी माशाअल्लाह हमारे पास अब इतना ही है कि बस आप तशरीफ़ ले आएँ और हमारे सामीन को खुसूसी अंदाज में जो है तिलावत सुनाएँ। हमारे दरमियान में कारी फैयाज़ साहब जो है वो कई कारी मिसरों के बराबर अकेले हैं। वही लहजे, वही अंदाज, आँख बंद करके सुनो तो मिस्र और आँख खोल के सुनो तो छोटे रहमानी मस्जिद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जिस लहजे में आप पढ़ते हैं, जैसे आप मशहूर हैं, मारूफ हैं, आपको सुना जाता है, उस अंदाज में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। इन्ना फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाबि الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لا إله إلا الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. سبحان الله إن شاء الله. سبحانك فقنا عذاب النار. الله آمين يا رب. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الله ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل
النهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله ما شاء الله سبحانك يا رب سبحانك فقنا عذاب النار. آمين الله سبحانك يا رب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته يا رب وما للظالمين من أنصار. الله يا الله ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين يا رب العالمين إن شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على
الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. لا إله إلا الله 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 الله. سبحان الله سبحان الله. لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. الله 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 بارك الله فيك. صوت ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا إله إلا الله الله اللهم إياك نعبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. اللهم إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا
ما أعبد. बहुत ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. ما شاء الله.